Mali nga yan, te. Ganyan lang. Mali nga. Guys, parallel to the ground. Dapat ito. Parallel. Yan. Balance. Kasi yung knees mo, sakto lang dito. Yan. Ganyan lang. Oh. Kasi yung kamay mo. Yan. Okay. Straight. Sa harap ka lang titingin. Ganyan. Oo, ganyan. Sa ears. Oo. Tapos pantay. Straight body. Yan. Ganyan. Yan. Sa. Baba. Hold. Then stand up. Baba. Yan. Atras mo yan. 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 Straight mo likod mo, te. Yan. Yan. Oo. Straight body, te. Yan, ganyan straight. Yan. Bukain pa ate, konti. Yan. Then, angat na. Oh. Dandahan. Hold 1, 2, 3, 4, 5 down. Okay. Hold 1, 2, 3, 4, 5 down. Tama lang, te. Jang, ilang ano na Jang? 1, 2, 3, 4, 5. Okay na. Hat. 1, 2, 3, 4, 5. Ba. Pantay mo yung ano, atas mo konti yung isang paa mo. Yan. Abante mo konti, tinaglampas. Yan. Straight, ano, yan. Tapos, baba mo, ay, atras ka pa, atras mo pa konti yung puwet mo pala, yung hindi yung paa mo, ha. Ano, pantay mo yung tuhod mo sa ankle. Taas mo pa yung puwet mo. Yan. Oo, ganyan. Tapos, neutral yung likod. Straight body. Yan. Tapos, yuko pati. Hindi yung ulo mo, yung katawan mo. Yung likod mo. Yan. Hindi, taas mo konti. Baba. Yan. Tapos, tingin ka lang, natural na tingin lang. Ganyan. Tapos, pag mag-angat ka na, sa harap ka titingin. Oo, ganyan. Tapos,
isabay mo yung ulo mo pag angat mo. Yan, nakaganyan ka lang. Tapos huwag mong gagalawin. Pag baba mo. Yan. Oo. Ganyan. At taas mo konti yung tuhod mo, hindi na nagapantay sa ankle. Yan. Taas pa. Yan. Taas pati. Yan. Chin down lang ah. Yan, perfect. Taas pa, taas mo puwit mo, te. Hindi na siya nagapantay. Yan. Ganyan. Tapos medyo baba mo pa yung likod mo. Baba mo pa konti. Hindi yung ulo mo, yung likod mo lang. Yan. Okay na yung kanina. Sige. Yan. Okay na, te. Isa pa? Sige, 5. Hindi. Oo. Takbo na ni Kaul. Isa na lang. Pasok mo yung paa mo. Yan. Oo, yan. Pasok mo yung paa mo. Yan. Pantay.